जय जय जगन्नाथ। नमस्कार। संध्या खबर रे ओम ओम न्यूज आपण को जनाऊँगी हार्दिक अभिनंदन। किसी गुरुत्वपूर्ण घटना पर नजर पकड़ा पूर्वर आज ओडिशा रे बा संध्यारे ओडिशा रे कौन रही लघुचापर प्रभाव आसतु ना पूरा वीडियो पर टिके नजर पकई नवा। हाँ दर्शक बंधु, राज्य रे 5 दिन जाए वर्षा, राज्य रे आउरी 5 दिन जाए वर्षा संभावना। आज राज्य रे 21 जिला को पाणीपाग विभाग येलो वार्निंग जारी। उपकूलवर्ती 9टी जिला को छाड़देले बाकी सबु जिले में वर्षा वार्निंग रही। विशेषकर उत्तर एवं दक्षिण ओडिशा रे प्रबल वर्षा संभावना। मयूरभंज, केन्दुझर, मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, गजपति, गंजाम, गंधमाल, कलाहांडी, नवरंगपुर जिले में प्रबल वर्षा संभावना। एथिपाई 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगरे पवन बोहिबार आसंता काली पाई मध्य 11टी जिला को येलो वार्निंग जारी कर जाइछि। तेबे उपकूल सुखिला पाग नहीं पूर्वान करिछि पाणीपाग विभाग। तेबे 23 तारिख रे सारा राज्य रे वर्षा जारी रहिबो। 24 तारिख रे पुणी एक लघुचाप वर्षा, लघुचाप रे वर्षा पुणी भिजिबो ओडिशार आउरी बड़ वर्षा। बंगोपसागर रे दाना बांधुची आउ एक लघुचाप आसंता 24 तारिख रे लघुचाप क्षेत्र रे परिणत हेबो। उत्तर बंगोपसागर रे परवर्ती अंचल सृष्टि हेबो लघुचाप। लघुचाप रे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबा संभावना। यार प्रभाव रे उत्तर ओडिशा रे प्रबल वर्षा संभावना। परवर्ती समय रे यह झारखंड एवं छत्तीसगढ़ मुहाई हेबो। किंतु फल रे जो सीमावर्ती और आभ्यंतरण जिले में प्रबल वर्षा संभावना। आज बिजुली घड़घड़ी सहित प्रबल वर्षा पाई 12 जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। जहाँ पूर्वान कर आसंता 24 घंटे प्रबल वर्षा बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा होगा नहीं संभावना रही। एने 22टी जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। सेपरी जिला गुड़िक है सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, बालेश्वर हालकार मध्यम धरणर वर्षा होगा नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। सेपरी शनिवार आउ रविवार केउंझर एवं गजपति जिले में सूचना अनुଯାयी जारी रहिबो एभली पाग। किंतु आसंता 24 तारिख जाए जो लघुचापटी सृष्टि हेबो ताकु नहीं पाणीपाग विशेषज्ञ कहवा अनुଯାयी सेपटे पाणीपाग विशेषज्ञ कहते दक्षिण पश्चिम दिग को बंगोपसागर ओडिशारू मध्य पवन बहुची फल जलीय बाष्प सक्रिय रही। से बारंबार लघुचाप फल ओडिशा रे लागी रहिबो वर्षा एवं तुआ को तुआ वर्षा सांग को पवनर मेघ मध्य अधिक रहिबो बोली आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। राज्य में पाखापाखि 5 दिन पर्यंत वर्षा रहिबो एवं समुद्रर उच्च दुआर उठिबो। आपन को विजुअल माध्यम देखा जाउछि किपरि भाव रे ओडिशा रे रहिछि पाणीपागर मुहूर्त। एभली भाव रे आमे देखिथिलु केउठी भाव रे रहिछि पाणीपागर दृश्य जेउठी वर्षा तुआकु तुआ वर्षा मध्य जारी रहउछि। एठु मध्य देखिबाकू गले गजपति, भद्रक, बालेश्वर, कटक, पुरी, गंजाम, गजपति एई जिला मानकरे प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आमे कहि रखुछु आपण मानकु जो भली भाव रे ओडिशा रे लगातार भाव रे वर्षा रहउछि एवं जहाँ मध्य अधिकरू अधिक वर्षा नहीं एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होई पारे संभावना रही। जो भली फल 20 जो भली लखा जाइछि 20 वर्षा होता एवं तापर पर 24 तारिख एक बड़ धरणर लघुचाप से सृष्टि होने सतर्क करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। विशेष भाव में प्रभावित होब दक्षिण ओडिशा बोली पाणीपाग विशेषज्ञ कहते। किंतु आसंता 2 दिन सकाळे गरम वर्धमान गुळुगुळी आज देखा अनुभूत होता एवं गरम प्रबल मात्रा होता। खासकर उपकूल समेत आभ्यंतरण जिले में वर्षा संभावना रही बोलू पाणीपाग विशेषज्ञ कहते। आसंता 24 रे एवं जहाँ 24 तारिख सुधा उत्तर बंगोपसागर रे एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेब। दक्षिण पाणीपाग केन्द्र पूर्वान करुवा बेले
ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଭଳି କହିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗି ରହିବ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା। ଏହି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶା କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ରହିବ ୟାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଭଳି ଲଘୁଚାପଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତା କିପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚୈତନ୍ୟ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି ସରକାର। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟରୁ ଯଦି କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ବର୍ଷା ଋତୁ। ଏହି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ମାସକୁ ନେଇ ସରକାର ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରନ୍ତି, କାରଣ ବନ୍ୟା ଯେଉଁ ପ୍ରାବଣ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ବାରମ୍ବାର ଲଘୁଚାପ ଫଳରେ ପାଣି ଯଦି ଉପରକୁ ଉଠିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଏରେ ଯେଉଁଭଳି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛି କିପରି ଭାବରେ ଆଜି ରାତିଠୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଯେ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 5 ଦିନ କାଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ସବୁଠି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବର୍ଷା। ଏହି ବର୍ଷା ଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଚାଷ ସିଜନ୍, ଯେଉଁ ଧାନ କଟାର ଯେଉଁ ଚାଷ ସିଜନ୍ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଲଘୁଚାପ ଫଳରେ କିପରି ଭାବରେ ରହିଛି ତାହାର ଏକ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ରହିଛି ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବାରି ହେଉଥିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଏହି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଭିଜୁଥିବା ବେଳେ କୃଷକ ଭାଇ ତାର ନିଜ କ୍ଷେତରେ ହଳମଳ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହୁଥିବା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଲଘୁଚାପ ଫଳରେ ତାର ଯେଉଁ ବିହନ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛି କିପରି ଭାବରେ ବର୍ଷା ତାର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏଟାକୁ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ରହୁଥିବା ଫଳରେ କିପରି ଭାବରେ ଏହାକୁ ଥଇଥାନ କରାଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତର୍କ ସୂଚନା କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ କେଉଁଠି ବନ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉପୁଜୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଉଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଲଘୁଚାପଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଫଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ଲୋକମାନେ କିପରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିଜୁଆଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ କିପରି ଭାବରେ ଗାଁ ରାସ୍ତା ବୁଡ଼ିକି ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି। ଏପଟେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏପଟେ ପୋଖରୀ ବୁଡ଼ିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ସହିତ ଆକାଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ଦେଖିଥିଲୁ ସକାଳୁ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ଖବର ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବରରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କାଉଁଳିଆ ପାଗ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କାଉଁଳିଆ ପାଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସବୁଠି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ତା ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଲଘୁଚାପଟି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।